Recording. Oke, ngomong sudah sepuas-puasnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kabar pemirsa ISDN. Kali ini kami akan mencoba mereaksi dialog-dialog yang terjadi di internasional luar negeri. Untuk kali ini yaitu antara Syekh Utsman di Amerika ya berdialog dengan David Wood. Bagaimana kira-kira dialognya? Nanti kita akan reaksi di tengah-tengah dialog mereka. Mari kita saksikan. Once again, when I looked at the verses from the Bible, you told me you have to look at context, the old covenant. So when I look at, for example, here, I'm just going to give you Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, ntar dipotong ya. Ini yang tadi gue bukan dipotong ya. Nih orang tua gimana sih orang tua nih? Masya Allah. Gak apa-apa dong, yang tadi kan kita udah kebuka. Pembukaannya udah, nanti mari kita saksikan. Nah, muncul gitu dong. Bener dong? Oke. Oke ya, siap ya. Bismillah. Once again, when I looked at the verses from the Bible, you told me you have to look at context, the old covenant. I agree. Same thing with the Quran. Excellent. So when I look at, for example, here, I'm just going to give you an example, right? Deuteronomy chapter 25, verse 11. If two men fight together and the wife of one of them draws near to rescue her husband from the hand of the one attacking him and puts out her hand and seizes him by the genitals, yes, then you shall cut off her hand and your eye shall not pity her. So if I was to read up and down this verse in this chapter, I do not find any context other than that's what we should do, right? But then you will tell me this is the old covenant and the new covenant and then this writer said this and this, right? So you will take me to other than. Oke, jadi Pak Agus, Don Hans, ini yang aku ngerti ini, jadi kalau ada dua orang laki-laki ya, ini tadi di mana sih? Deuteronomy. Deuteronomy. Ya, Deuteronomy, kalau ada dua orang laki-laki berkelahi gitu ya. Deuteronomy 25, 11 sampai 12, kalau dua orang laki-laki berkelahi, lalu istri dari salah satu laki-laki itu membantu suaminya, dan lalu menggapai musuh dari laki-lakinya itu, perempuan itu harus dipotong tangannya. Seperti itu ya Pak Agus ya? Dan jangan berbelas kasihan. Dan jangan berbelas kasih. Jadi ini konteksnya tentang hukum ya, hukum yang tentang ada di jadi Torah katanya. Ini berarti tentang tidak boleh menyentuh orang yang bukan mahram ya kalau dalam Islam ya. Laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahram gitu lah. Sekalipun dalam konteks membela sang suami. Sekalipun dalam konteks membela si suami. Tetap harus dipotong tangannya itu perempuan. Luar biasa ya. Ini hukum Torah ya. Hukum Torah. Artinya mungkin itu era Musa sedemikian keras hukum Allah diturunkan. Ya, seandainya ini benar ya Bang Arman. Iya, Saya tidak katakan bahwa itu benar atau salah, tapi andaikan ini benar maka sekeras itu hukum Musa. Hukum Musa terhadap umatnya begitu. Luar biasa. Ya. Okay. Ya, Hendra mungkin ada komentar? Iya Bang, kalau kita terus mengikuti hukum Taurat, dipastikan banyak wanita yang akan cacat ya fisiknya ya Bang ya. Makanya apalagi di Indonesia, betul. Makanya dengan hadirnya Islam ini untuk
untuk menyempurnakan ya Bang ya, menyempurnakan dan juga menghormati hak-hak dari kaum wanita itu sendiri. Ini kata menyempurnakan ini ya, Bang Arman, Bang Hendra. Kalau saya pikir mereka ini kadang mereka berpikir bahwa sesuatu menyempurnakan itu berarti harus menambah gitu. Sebenarnya kan bisa jadi misalkan sesuatu yang tadinya besar kok tapi kasar dalam bentuk kasar, kemudian diperhalus kan biasanya menyusut ya volumenya. Ya, nah, artinya berkurang. Oh ini nggak perlu, buang aja gitu. Nah, itu Betul, sebenarnya atau seperti ini kali ya proses Pak Agus ya. Mungkin penyempurnaan. mungkin seperti ini kali ya Pak Agus ya. Mm-mm. Jadi kalau kita membuat suatu kursi ya atau menembok ya atau mengubin ya, itu kalau tidak diamplas atau diperhalus itu kan bentuknya jelek ya Pak Agus ya. Iya, Makanya perlu diamplas dan agar bentuknya lebih sempurna lagi. Nah, itulah analogi Islam itu menyempurnakan itu seperti itu ya Pak Agus. bisa jadi menyusut volumenya gitu. Nah ini Betul, yang kadang betul, mereka, betul. oh kok kenapa jumlahnya sedikit katanya, gitu. Oh kenapa ayat-ayatnya tidak lengkap betul, tidak tertulis lengkap betul. Nah ini yang sering keliru orang-orang memahami tentang kata penyempurnaan itu. Betul, 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 betul. Baik, Ya, mungkin kita lanjut ya. perlu dilanjut lagi Bang Arman. Lanjut ya. Cut off her hand, and your eye shall not pity her. So if I was to read up and down this verse in this chapter, I do not find any context other than that that's what we should do, right? But then you will tell me this is the old covenant and the new covenant, and then this writer said this and this, right? So you will take me to other than the chapter itself and the verses around it to explain it to me, right? But when I do the same for you about Quran, the hypocrisy comes out, right? Here, okay, show me here. Why can I not do that today? No, show it to me here. God guys are reference. The point there was the reasoning for Jews behind that if you kill a man, it's as if you killed all mankind. Sure. The rabbis who are commenting on this are saying because you're killing all his future offspring. So they took that very seriously as far as destroying someone's family line. What did I do? So, Woman and balls. What did that? because Go ahead. if your husband and some other dude Right. are fighting, Okay. and you want defend your want husband. by crushing his testicles. It didn't say crushing, grabbing, but go ahead. You're making up. That's what the. Again. It says. See. It's again. He's lying in the Bible now. He's Ini Kadang malah daya apa? hayalnya terlalu tinggi ya, daya hayal itu. David Melebihi apa yang tertulis gitu. Lanjut dulu, Agus, lanjut dulu. Iya. Lanjut, Ya, bagus. tahulah Bagus. David Wood, Bang Arman. Tapi yang menarik itu menghancurkan kelaminnya itu. Tetis wanita, tetis pria itu diremes gitu ya, diremes. ya sangat luar biasa. Seberapa kuat tenaga wanita itu ya menemesnya ya. Iya, makanya harus dipotong tangannya itu diremes. Jangan-jangan malah maksudnya mungkin bisa jadi meningkatkan libido si lawan gitu. Waduh. Lanjut dulu Pak Agus, lanjut lagi Pak Agus. Luar biasa. Ya, lanjut. See, no, you are lying because listen. Everybody that has a Bible at home. No, you're caught today again, David. Again. No. Everybody that has a Bible at home. Hold on. Deuteronomy. No, not necessarily. Deuteronomy. Hold on. Deuteronomy 25:11. Does it say crushing or seizing? You are lying into your own Bible. Read it. Oh my goodness. If you reach down and grab someone by his testicles Doesn't mean in the middle of a bro, you were in jail. You did some time. You probably kicked some dude in the nuts before. Doesn't mean you can't have kids anymore. This is a very harsh. In a fight, you're So grabbing someone's are you saying this is applicable today? No. Why not? I don't see that in this verse or in this chapter that it's not applicable. You can, if you read over and over again, it said, and these Sure. are the regulations for the children of Israel. No. But today, the children of Israel, for example, if you're Jewish, can you implement this as a Christian who's Jewish by race? I would say as a Christian, you should not try to destroy someone's family line. So then you would not. Would you implement this? Yes or no? He's caught. Cutting off the, He's no, caught. No, that's, He's caught. It's over, bro. that's look. Oke. Jadi saya juga bertanya-tanya gitu ya. Untuk apa sih sebetulnya dimasukkan itu perjanjian lama ke dalam Bible gitu, dalam Biblos gitu ya.
selain untuk cukup penubuatan Yesus gitu ya, Pak Agus, Hendra? Iya. Hanya itu mungkin ya. Enggak, kalau saya bilang seperti ini sih Bang Arman. Untuk menyambung atau mengkorelasikan antara hubungan Yesus dengan Bible Bang gitu Bang. Karena kalau itu tidak dimasukkan maka tidak ada korelasinya antara Bible dengan Yesus Bang. Karena kalau seperti kita tahu Bible itu kan dari Biblos ya, dan itu adanya di Yunani, dan 60 tahun setelah Yesus wafat apa kalau tidak salah ya baru ada Bible ya Bang ya, atau baru ada ajaran Kristen ya. Jadi untuk menyambung itu makanya mereka berusaha memasukkan perjanjian lama ya, Taurat dan sejenisnya itu dimasukkan ke dalam Bible biar terlihat ada korelasi antara ajaran Yesus dengan ajaran Musa dan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen Bang gitu Bang. Walaupun kita tahu Kristen itu nggak ada korelasi dengan ajaran Yesus ini sendiri Bang gitu Bang. Kalau saya begini Pak Arman, begini Bang Hendra ya. Ini kan namanya perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Jadi akan diperlihatkan bahwa inilah perjanjian lama begini. Nah kalau perjanjian barunya modelnya nanti begini. Artinya bahwa perjanjian baru itu dianggapnya mengeliminir ya, atau menegasikan apa yang ada dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya itu harus ditunjukkan. Oh misalkan tapi bagus seperti kata Yesus misalkan mengatakan begini ya, apa namanya, ada tertulis janganlah berzina, tetapi aku mengatakan ya, barang siapa melihat perempuan dan dengan rasa ingin memiliki, istilahnya rasa ingin memiliki, maka sesungguhnya dia berzina. Artinya ini akan, ya itu selalu mencari korelasinya, tapi ini hukum-hukum yang baru di dalam perjanjian baru gitu. Ya, tapi ini jadi atau dengan kata lain mungkin Pak Agus ya, mungkin nih kalau perjanjian lama seperti ini dan perjanjian baru adalah seperti ini, tapi kan dalam hal ini itu dimasukkan dalam satu kitab yang akhirnya akan membuat membuat orang-orang yang membaca akan bingung perjanjian mana mereka harus ikuti nih, karena sama-sama ada di dalam satu kitab. Iya, mungkin kita tidak mengatakan mereka salah ya. Enggak, kita tidak pernah mengatakan mereka salah. Kita cuma mencoba menyampaikan apa yang kita opinikan ya Pak Agus ya. Kalau menurut kita ini bagusnya ya dipisah gitu. Tetapi ada beberapa penerbitan memang yang dipisah, ada beberapa penerbitan yang digabung. When I looked at the verses from the Bible, you told me you have to look at context, the old covenant. I agree. Same thing with the Quran. Excellent. So when I look at, for example, apa itu? Lanjut. David Wood itu mengatakan kita harus melihat konteks itu gitu. Ya memang konteksnya kan itu di zaman Musa ya konteksnya ya. Bang Arman? Halo. Lanjut. Kepencet barusan. Udah nggak apa-apa, ntar disensor. Lanjut ya, bagus. Lanjut. Listen. If you read this, if you read this, you want some water or something? If you read this, they are dividing up the land and giving it as an inheritance, right? Look, these passages are about not screwing up someone's future. Look. I'm reading through this, right? There are many rulings about if you curse your parents, you should be put to death. If a young woman who is a virgin is betrothed to a husband and a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out of the gate. Hold on. No. I'm giving you context. Bible. Yeah, sure. You have Sheikh Uthman here. See, you see, you're trying to jump, right? You see, I'm jumping, right? Jump. Let me finish. This is the same verses. You're saying this should not be same chapter. You're saying this should not be implemented, but you're defending. Look at this. You're quoting Deuteronomy. Excellent. Quoting Deuteronomy, the book you're attacking. Deuteronomy, Genesis. I got you, bro. Deuteronomy. This guy loves Deuteronomy. You think? Deuteronomy. Okay,
Hey everyone, how do we know Muhammad's a prophet? Because he's in the Bible. What are you going to do here at the Dawah table? Attack the Bible. You can't trust Deuteronomy. It's okay, go ahead. I'll let you speak. How do we know Muhammad's a prophet? Because he's in Deuteronomy. And they don't get it. I'll wait This for is him. amazing stuff. All right. I'll let him speak. Go ahead and attack the Bible. Biasa jam tadi dikatakan. Lompat kodok lah. Artinya untuk menghindari ketika Syekh Utsman mau memberikan argumen dan merasa terpojok, dia langsung mencoba mengalihkan sehingga melompat. Itu memang Khas ya. khas sekali. Khas. Oke. Terus. I'll let you You're speak. defending. Go ahead, speak, bro. Go ahead. Attack Finish. the Bible that You you're done? defending and that your prophet You done, bro? and believed it. You done? Yeah. Ini You are tanya tentang Nabi. Muhammad and the Bible. He thinks my name is Dr. Jamal Badawi. You're distributing the tracts. You don't believe in sure. them? Listen, believe in the tracts? I believe in them, but I didn't write it, so don't think that I wrote it. Now hold on. Let me explain this to you now. Go ahead. You want? It's in Spanish. You want the English one? Go for it. Brief illustrated guide to understand. Oh, look at I'm trying to get away from this. You think I'm gonna let you know? Okay. Hold on. We're gonna stay here first. All right. Kayaknya sudah mulai masuk ke ranah pribadinya Nabi Muhammad SAW. Itu memang nggak ada lain, sudah mereka itu caranya itu. Ya, Bang, Pak Agus, Bang Arman, kayaknya perlu kita sikapi juga nih, Bang ya. Setiap kita diskusi dengan mereka, ya, mereka pasti akan larinya ke Nabi Muhammad SAW, Bang. Yang sebenarnya kalau kita diskusi itu adalah mengenai ajarannya, bukan personalnya, Bang, bukan menyerang orangnya gitu loh, Bang. Tapi kita harus argumentasikan adalah mengenai ajarannya. Mana ajaran yang paling benar? Apakah ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajaran yang dibawa oleh Paulus gitu, Bang? Jadi bagi saya, mungkin gini, dia mau menyerang pribadi, artinya bagaimana mungkin ajarannya benar kalau pribadinya aja jelek, buruk, menurut mereka, gitu kan? Alasannya yang mau dibangun gitu, bridgingnya itu, bridge-nya, jembatannya. Tapi walaupun gimana pun juga, Bang ya, kalau seandainya ajaran Nabi Muhammad memiliki pribadi yang jelek, Bang, tentunya sudah pasti Islam tidak akan berkembang seperti saat ini, Bang. Betul sekali. Itu sudah indikator faktual. Betul. Dan salah satu buku David Hart Michael Hart itu yang menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang nomor 1 terpengaruh di dunia, mengalahkan Yesus yang dikalahkan oleh Isaac Newton yang urutan kedua, dan Yesus urutan ketiga gitu. Sedangkan Paulus saya nggak tahu urutan keberapa itu. Sementara kultusnya terhadap Yesus itu bahkan terlalu mengagungkan menjadi Tuhan, sehingga membandingkannya juga nggak apple to apple antara Tuhan dengan manusia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iya, itu titik. Saya pikir itu titik paling efektif gitu ya buat mereka menyerang manusia. Betul kan? Menyerang manusia itu mudah gitu. Kalau menyerang Tuhan kan anggapannya Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ya bagaimana mau menyerang Tuhan? Nggak mungkin dong menyerang Tuhan. Ya, lagi pula kan gini, Bang ya, kalau Yesus dibandingkan dengan Tuhan ya, kita sebut Allah aja lah ya, Bang ya, walaupun nggak sebanding itu jauh banget ya. Apple to apple, itu yang benar. Tapi dalam hal ini Yesus tidak memiliki kriteria sebagai Tuhan, Bang. Di mana Tuhan itu kan maksudnya dia itu eternity ya, dia itu abadi ya, tidak mati, tidak hidup, tidak terbatas awal dan akhir. Terus juga dia memiliki kekuasaan atas makhluknya, bukan tergantung hidup oleh makhluknya. Itu aja sudah ibaratnya sudah patah di situ, Bang, gitu, Bang. Iya. Jadi kalau seandainya mereka mau menyamakan Yesus dengan Allah, tentunya mereka akan kebentur sendiri sama ajaran mereka sendiri, karena dalam Bible itu saya lupa ayat berapa yang mengatakan Allah itu bukan anak manusia dan Allah itu bukan manusia. Jadi di situ aja sudah terbentur di situ, Bang, sama ayatnya mereka, Bang. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Right, now, that you attack the book that you're using for dawah to defend the prophet. First thing, let me reference this, all right? Okay. I personally have not researched enough
on the reference to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible to be making that claim myself. There are other scholars who have, and they have written on it, and this is for them, and I have no problem with that. That does not mean that we believe everything in the Bible is true. We do believe that some of the true message could be in here, and the Quran is our guide to that. So we're very clear on that. What I was trying to show you here, see now, you see that? 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 Ya, belok lagi, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Itu saya juga nggak ngerti lah. Ya, itulah yang dinamakan gangsing Bang, naik turun, maju mundur, cantik. Yo. Ya tapi ya seperti itulah Bang yang dilakukan oleh debaters atau debaters seperti itu ya kayak begitu gitu loh Bang. Jadi di saat mereka sudah mentok dengan argumentasinya mereka sendiri, akhirnya mereka lakukan adalah gimana caranya supaya mereka lolos kayak petinju Bang. Kalau sudah terpojok di sudut ring, gimana caranya dia supaya lolos Bang gitu loh Bang. Entah dia melakukan kesalahan dengan memukul atau memukul yang dilarang oleh ini atau gimana gitu. Pokoknya dia harus lolos dari corner itu Bang gitu loh Bang. Iya betul. Kayak orang mau tenggelam apa juga diraih gitu ya, betul Bang. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Lanjut Bang. You see that? He doesn't want to hear it. He doesn't want to hear it. He doesn't want to hear it. You don't want to hear it. You're about to attack Deuteronomy. When Deuteronomy is the I am not. Go ahead, attack Deuteronomy, where we find your prophet. Are you done speaking? See, like I asked you if you're done. This is awesome. And he said he's done, but he won't let me speak. You notice that? Anybody else notice that? When Sheikh Uthman gets nervous, he starts... oh, you think I'm nervous? You better be nervous. You better be nervous. How do we know Muhammad's a prophet? Because he's in the Bible. What book are we attacking? The Bible. I can tell you're nervous, but you're not letting me speak. No, this is awesome. I wanted to draw attention. I got you, bro. I got you. Because here's what I found. You are done. No, here's what I. You see, he won't let me speak. No. He won't let me speak. I'm trying to. No, you're not letting me speak. You're going on, and every time I speak, you interrupt me and bring new things. You're not letting me speak because you know that you're done. What do you mean done? You're about to let me explain. that we are both required to. Let me speak. Okay, go ahead. Okay. Tell us about Deuteronomy. Can I speak? Yeah. Thank you. So, when we talk about the Bible, and I've said this repeatedly, no doubt there's going to be some things in it, like for example the commandment not to worship idols and things that we believe would be from God, and the judge there is the Quran. But no doubt from the Quran and from what we believe and from what you know in your heart, there are things that have been changed. So hold on, let me finish now. So for me to say that there is a reference to something that should bring your attention to in the Bible, for example, not worshiping idols and so on, does not mean that I take all of the Bible to be preserved. And I've explained this, but somehow you didn't get it. No, I'm not done. Hold on, put it away, bro. No, I'm gonna speak, bro. I'm gonna speak. Nobody can lie on my God, right? Now, the reason you're jumping here is because you're caught. Now, here in the verses, in the context that we're looking at, I'm not attacking these. All I asked you as a Christian is, should we implement these today? They are in the Bible, that if two men fight and a woman seizes, not crushes, the balls of another, protecting her husband's life, her hand should be cut off and no eye should pity her. But you couldn't answer that, so you try to jump. I said no, it should not. Well, why not? We're not under that law system. But where does it say that in the verses? Benar kan Bang, seperti saya bilang tadi kan sudah mulai terpojok, dia biasa langsung seperti Bang Arman bilang tadi, meraih-raih ranting lah kalau udah mau tenggelam gitu Bang. Ya begitulah. Ini juga udah mau habis nih videonya nih. Coba lanjut. 53 detik lagi. Diselesaikan aja dulu ya, nanti baru kita reaksi lagi ya. Gimana? Enggak, taruh dulu. Pak Agus gimana nih, Pak Agus? Ya, saya melihatnya justru dalam hal ini psikologi dari si David Wood itu sudah mulai terguncang. Ya, sudah terguncang karena upaya mereka mereka akan menyerang pribadi Rasulullah. Ya, itu khas Rasulullah, akan tetapi
bahwa sebenarnya di dalam hukum-hukum Torah Musa itu lebih ganas, lebih kejam gitu. Bukan lebih ya, ganas, bukan lebih ya. Karena dalam hukum Islam itu tidak ada kekejaman sama sekali kalau kita perhatikan. Padahal si Syekh Utsman ini bertanya ya, sebetulnya kan, apakah masih applicable hukum seperti apa ini? satu hukum seperti itu. Iya, sedangkan di saya rasa pertanyaan Syekh Utsman itu juga related ya, masih related di sini adalah karena tidak ada satupun di ayat di satu ayat perjanjian baru yang menganulir keputusan tersebut. Karena Yesus sendiri kan mengatakan dia datang bukan untuk menghilangkan atau menghapus satu iota pun dari hukum Taurat kan. Jadi pertanyaan itu makanya David itu nggak bisa jawab karena tidak ada satupun ayat yang menganulir atau ya perkataan Yesus yang menghilangkan hukum-hukum Taurat. Tapi kalau perkataan Paulus ya banyak yang menganulir. Tapi kan balik lagi yang mereka ikutin itu apa kata-kata Yesus atau kata Paulus seperti itu, Bang. Oke, siap. Enggak, lagi pula begini ya, menjadi ciri khasnya Oten. Ya mereka lah ya bilangnya ya, bahwa mereka itu lebih sering menyerang substansi Islam. Jadi gini, Islam itu salah. Islam itu salah, gitu ajarannya ya. Salah. Ajarannya menyerang ajaran dan substansi lah Al-Qur'an. Iya, substansi, betul. Gitu, makanya disodorkan ajaran juga gitu kan. Sementara ajaran gitu. Kalau Muslim berbicara ke mereka itu, saya melihat itu lebih banyak justru Bible Anda bilang begini, kenapa Anda tidak melakukannya? Tidak sesuai dengan Bible. Itu kan berbeda itu, satu kritisasi yang berbeda. Iya. Kalau mereka mengkritik Islamnya, Islam itu salah, apapun ceritanya, pokoknya Islam itu salah. Sementara kalau Muslimnya bilang, Bible Anda tertulisnya seperti ini, kenapa Anda lakukannya tidak seperti yang tertulis di Bible? Iya. Ayo kembalilah ke Bible, kembalilah jadi umat Bible gitu loh. Jadi seolah-olah begini, Pak Arman. Kami ini punya kitab, tidak kami ikuti, kamu juga seharusnya begitu. Gitu. Gitu loh, Pak Arman. Iya. Jadinya begitu. Jadi itu sifat iblis itu begitu. Iya. Jadi sebenarnya dia mau mengatakan begini, kami punya kitab, ini tidak kami ikuti, gitu loh. Jadi buat pajangan doang, atau buat ya mungkin untuk bantal kah atau apa gitu kan. Seharusnya umat Islam kayak saya gitu, ya nggak bisa lah. Oke, dikit lagi nih Pak Agus, 53 detik lagi, lanjut ya. Have you read the rest of the Bible? Oh, exactly. You see that now? You see that now? When I was telling you about the ayah, hold on. When I was telling you about the ayah, you told me I read the verses before it and after it, and when I told you about other ayat, you were like, that's the problem, is you keep telling me you got to look at other ayat and other hadith and other. I did not. I agreed with you. But with you. Here, hold on. But here in the Bible, I am not. It's on tape. Don't worry about it, bro. That's a good thing about recordings, right? I said you go to the other verse. I said you have the close context and you have the wider context. You go through the entire book, and I said you got the historical. So when I talked about jizya, and I talked about the other ayat and the context from the ahadith and what Umar Khattab did, you told me that's a problem with Islam. It's on tape. It's on tape. You're like, because every time I read an ayah, then you tell me look at other ayat. But when I tell you from the beginning. Oke, iya. Sebelumnya nih, Pak Agus, Hendra, saya sampaikan juga terima kasih kepada SC Dakwah Nusantara yang kami jadikan source ya, sumber untuk mereaksi dialog antara Syekh Utsman dengan David Wood. Terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah khair, SC Dakwah Nusantara. Ya, saya tutup ya, saya sekiranya Pak Agus ya. Oke. Silakan Bang Arman.